शोबे की वकाली प्रोफेसर तस्मीम कौसर साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ में और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अंबिया'i वल मुरसलीन व मन तबिअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, काबिल सदर एहतराम असातिज़ाए किराम, मेहमान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं शोबे अरबी के मुंतज़मीन और उसके रूह रवा सदर शोबा को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने एक निहायत अहम मौजू पर, यानी मौलाना हबीबुर्रहमान खान शेरवानी रहमतुल्लाह अलैह की हयात व खिदमात पर नवंबर 2023 में एक 2 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जामिआत, तालीमी इदारों की मुमताज़ इल्मी शख्सियात ने शिरकत की और मौलाना शेरवानी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ इज्तिमाई, इल्मी, अदबी, सहाफ़ती, तनक़ीदी जिहतों को उजागर किया। और मैं शोबे अरबी के ज़िम्मेदारों को इस बात के लिए भी मुबारकबाद पेश करना ज़रूरी समझती हूँ कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पेश किए तमाम मक़ालात को एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह आरास्ता और पैरास्ता करके किताबी शक्ल में शाये कर दिया। इन मक़ालात को किताबी शक्ल में शाये करने का एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मौलाना शेरवानी की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हमेशा के लिए महफूज हो गए, जो आने वाली नस्लों के लिए मौलाना की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ ज़रूरी मालूमात हासिल करने का अहम मसदर साबित होंगे। इस खूबसूरत इल्मी तारीख़ी दस्तावेज़ को ज़ेवर एतबार से आरास्ता करने में जहाँ शोबे अरबी के ज़िम्मेदारों की कोशिशों का दखल है, वहीं इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद और फिर इस मजमूए मक़ालात की इशाअत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में ख़ानदान शेरवानी के चश्म चिराग और एक अहम इल्मी मिल्ली इज्तिमाई शख्सियत प्रोफेसर बदिउर्रहमान सुहैब शेरवानी साहब की मसाई जमीला और हर कदम पर उनका पुरखुलूस ताउन बड़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने इस तरह की इल्मी काविशों की हिम्मत अफजाई करके ये साबित कर दिया कि इल्मी व तहक़ीक़ी सरगर्मियों में अमली तौर पर हिस्सा लेना इस ख़ानदान की कदीम रिवायत है और इस रिवायत को आज भी इस ख़ानदान के फ़र्जंदों ने अपनी इल्मी दोस्त फितरत की बदौलत बाकी रखा है। डॉक्टर बदिउर्रहमान और इस इल्मी ख़ानदान के दीगर अफराद यकीनन हमारी मुबारकबाद और शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। मैं वक्तन फ़वक्तन इस मजमूए मक़ालात के मुरत्तिब डॉक्टर फ़ख्र आलम से इसकी इशाअत व दिबात से मुतालिक़ ख़बरें सुनती रहती थी, लेकिन इस तारीख़ी दस्तावेज़ की दीदाज़ेब किताबी शक्ल में रूशनासी का इत्तफ़ाक़ उस वक्त हुआ जब सदर शोबा प्रोफेसर सनाउल्लाह नदवी साहब ने इस किताब से मुतालिक़ इज़हार ख़याल के लिए कल दोपहर में इस किताब को मुझे पेश किया। इस कदर कम वक्त में इस ज़ख़ीम मजमूए मक़ालात में शामिल तमाम मक़ालात का बिलिस्तिआब मुताला करके उनके मुतालिक़ तबसरा करना मुझ जैसी कोता इल्म के लिए काफ़ी दुश्वार था। ताहम हुक्म की बाजावरी और इस इल्मी महफिल में शमूलियत को बाइस इज़्ज़त समझते हुए मैंने हामी भर दी। ये मजमुआ बड़े साइज़ के 560 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें 45 मक़ालात उर्दू ज़बान में, 9 अरबी ज़ुबान में और 1 अंग्रेज़ी ज़ुबान में है। ये किताब का टाइटल सफ़ा और इसकी तबार दीदे ज़ेब है। इस मजमुए का आगाज़ प्रोफेसर सनाउल्लाह साहब की अर्ज़दाश्त निगाह अव्वलीन से होता है, जिसमें उन्होंने बड़े जामे और खूबसूरत अदबी अंदाज में मौलाना शेरवानी अलैहिर्रहमा की हमाजिहा शख्सियत का कुछ इस अंदाज से तारुफ कराया है। वो लिखते हैं, बरसग़ीर की अरबी, फ़ारसी और उर्दू की इल्मी, अदबी, सक़ाफ़ती मीरास की इनफ़िरादी खिदमत हो या इदारे जाती सतह पर नए ज़ावियों की पासबानी, इल्म दोस्ती, उलमा परवरी हो या ज़ाती कुतुब खाने की शक्ल में इल्मी नवादिर और अरबी व उर्दू और फ़ारसी मखतूतात के पेशे बहा ज़ख़ीरे का तहफ़्फ़ुज़ या 2 दर्जन से ज़ायद तसानीफ़ करदा किताबें, सैकड़ों मक़ालात, तक़रीज़ात, तबसरे, इदारिये, खुतबात, मशाहिद के नाम खतूत, नदवतुल उलमा, दारुल उलूम देवबंद, दारुल मुसन्निफ़ीन और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हवाले से उनकी खिदमत, नवाब साहब के कारनामे हमारी कौमी मिल्ली तारीख़ के लिए काबिल फ़ख्र सरमाया का ज़रिया रखते हैं। इक़्तिबास खत दर हकीकत सदर शोबा ने अपने इस
ان مختصر جامع کلمات میں اس مجموعے میں شامل تقریباً تمام ہی مقالات کے موضوعات کا احاطہ کر لیا ہے، جس سے مرحوم شیروانی علیہ الرحمہ کی علمی و قومی، ملی، صحافتی، سیاسی، ادبی خدمات پر روشنی پڑتی ہے۔ پروفیسر محمد اقبال حسین ندوی صاحب کا کلیدی خطبہ زیر تبصرہ کتاب میں شامل مقالات کے درمیان مرکزی، محوری اور کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ یہ ایک سوانحی، علمی، تحقیقی اور تنقیدی مقالہ ہے۔ پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی صاحب کا مقالہ بعنوان نواب صدر یار جنگ اور علامہ شبلی نعمانی کی علمی و ادبی روابط ایک علمی و تحقیقی مقالہ ہے۔ پروفیسر قاسمی صاحب نے اس مقالے میں ہندوستان کی دو حساس تاریخی شخصیت کا ایک معتدل، معروضی، تحقیقی و تقابلی مطالعہ پیش کیا ہے، جس میں تاریخ دیانت اور علمی امانت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ متعلق کتب کے حوالے سے پروفیسر نعمان خان صاحب کا تقریباً 40 صفحات پر مشتمل طویل مقالہ راحل بعنوان راحل شیروانیہ بیگم اور سفرنامہ بلاد مقدسہ ایک بنا قدر علمی و تحقیقی و تنقیدی مقالہ ہے، جو مقالہ نگار کے وسیع تاریخی، ثقافتی و دینی معلومات اور ان کی بالغ بینی کا آئینہ دار ہے۔ پروفیسر سعید کفیل احمد قاسمی صاحب کا مقالہ بعنوان حبیب گنج کلیکشن کی عربی مخطوطات ایک تحقیقی، علمی و معلوماتی مقالہ ہے، جس سے عربی مخطوطات کے تحفظ کے حوالے سے مولانا حبیب الرحمن خان کی عربی زبان و ادب سے محبت اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے الفت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مولانا ابو صہبان روح القدس ندوی صاحب کا مقالہ بعنوان تاریخ بغداد للخطیب اور مولانا شیروانی کے تبصرے کی اہمیت، یہ بھی ایک بلا قدر علمی و تحقیقی مقالہ ہے۔ عربی زبان سے مرحوم مولانا شیروانی کی دلچسپی کے حوالے سے پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب کا مقالہ بعنوان مکاتب شبلی بنام حبیب الرحمن خان شیروانی ایک جائزہ، ایک اہم مقالہ ہے۔ اس مقالے سے مولانا شیروانی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی زبان و ادب اور جدید عربی ادبیات سے دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس طرح ڈاکٹر راحت ابرار، پروفیسر عبدالماجد قاضی، پروفیسر عائشہ کمال رئیس، پروفیسر اشفاق ندوی، پروفیسر قطب الدین، ڈاکٹر زرنگار، ڈاکٹر عرفات ظفر، ڈاکٹر جمشید احمد ندوی، ڈاکٹر عبدالقدوس، ڈاکٹر تاج الدین المنائی، ڈاکٹر ابو ذر مدین کے مقالات بھی علمی و تحقیقی نوعیت کے حامل ہیں۔ مجموعے میں شامل تمام مقالات کا تبصرہ اس قلیل وقت میں ممکن نہیں، تاہم اس مجموعے مقالات کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بعض دوسرے اسکالروں کے مقالات کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، جس سے یقیناً ان کی ہمت افزائی ہوگی۔ میں آخر میں اس عزت افزائی کے لیے صدر شعبہ، منتظمین اور بطور خاص ڈاکٹر مدیح الرحمان صاحب کی شکر گزار ہوں، جن کی کوششوں کی بدولت اس علمی مجلس کا انعقاد عمل میں آیا۔ بہت بہت شکریہ۔